ओडिया साहित्य अनुरागी सुधी श्रोता बंधु मान को मोर नमस्कार। बंधुगण आज आम ओडिया साहित्य आधुनिक जुगर वार्तावह कविवर राधानाथ राय महायात्रा काव्य संपर्क में आलोकपात करवा। या पूर्वर आपण मैंने ओडिया काव्य रीति काव्य भजन जनाण चौतीसा छांद चंपू इत्यादि विषयक जहाँ मुझे आलोचना कर आपण मान उदार हृदय ये पर्यंत शुणी आसुँच। आशा करी जे आज विषय वस्तु महायात्रा महाकाव्य कविवर राधानाथ राय जे आधुनिक साहित्य जो ओडिया साहित्यर स्रष्टा बा वार्तावह रूपे परिचित से कविवर राधानाथ राय महायात्रा काव्य संपर्क में आम आलोचना करवा। जेहेतु यही परीक्षार्थी माने जो माने परीक्षा दौरान एसएसबी सिलेबस अनुसार से महायात्रा काव्यटी पाठ्य खसड़े रही जहाँफल से अनुरोध बारंबार मत अनुरोध कर सार यही महायात्रा महाकाव्य राधानाथ टे दयाकोरी आलोचना करूँ। तेणु से परिप्रेक्षी में मो विशेष आलोचना न करी पिलामानकर अनुरोध एवं आपण मानकर आग्रह ये सब देखिकी टिके रीतिजुगीय काव्य अलंकार प्रवृत्ति छांद चंपू प्रवृत्ति अब्याहति नहीं मुझे ओडिया आधुनिक जुगर साहित्य संपर्क में आलोचना करी। विशेषतः कविवर राधानाथ राय महायात्रा महाकाव्य ये महायात्रा महाकाव्य लिखापी कविवर राधानाथ राय प्रथम आम जाना जे प्रेरणाटा पाइले क्योंठू ना आपण मैंने जानते ये 1803 जितेबाला रीतिजुगर अवसान हो आसो शेष पर्याय 1803 ओडिशा आक्रमण करिशा को अधिकार कर इंग्रेज सरकार एवं ओडिशा रे विभिन्न प्रकार विशेषतः क्रिस्टियन मिशनरी जो स्थापना है से माने ओडिशा रे किसी तो नथिला आमर केवल पाठशाला चाहाड़ी ये बा संस्कृत किसी पढ़ुते जो माने संस्कृत पंडित थिले यही भाव में आमर साहित्यटी किसी पुराण इत्यादि इत्यादि संपर्क में सीमित होकर रही था। किंतु पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव में विशेषतः इंग्रेज माने ओडिशा अधिकृत करने समय जो दिग्दर्शन सब देले छपाखाना आपण मैंने जानती कटक प्रथम मिशन जो छपाखानाटी 1837 मसीहा कि 36 कहते कि 37 से 1837 मसीह जो छपाखाना प्रतिष्ठा है से बही सब छपा एवं क्रिस्टियन भाषा ओडिया भाषार विभिन्न कथा को एक क्रिस्टियन धर्म प्रचार करने उद्देश्य थिला एवं ओडिया भाषा को समृद्ध करने प्रयास करते। यही परिप्रेक्षी में जो कवि मैंने सब आसिले से देखिले अरे ओडिया भाषा तो लोप हो जाऊना तेणु आम इंग्रेज सरकार जो भाषार जो प्रभाव पड़ा तार विस्तारित आलोचना सविशेष आलोचना से सब जो मैंने आमर ओडिशा से तदानीतन पुरोधा थिले ता भितर आपण मैंने जानते जगमोहन लाला कहतु नाटक रचना करते कविवर राधानाथ राय फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन राव भक्तकवि मधुसूदन राव कर्मवीर गौरीशंकर राय इत्यादि इत्यादि जो मैंने सब थे पर मु विशेष कहूनी नंदकिशोर बड़ एवं सत्यवादी युग आसी जापरी भाव में रीति साहित्य हठात जन्मलाभ कला रीति साहित्यर पर जो ओडिया साहित्य समृद्ध साहित्य पाश्चात्य साहित्यर प्राच्य एवं पाश्चात्यर संघर्ष कविवर राधानाथ राय अति सुंदर भाव में गुड़े काव्य सब रचना कले। जेहेतु से बंगला भाषा इंग्रेज भाषा एवं विशेषतः ओडिया भाषा तो जानते एवं ओडिया बांग्ला ये सब भाषा विषय बहुत शास्त्र ज्ञान असाधारण पांडित्य थिला जहाँफल से कवि प्रतिभा निदर्शन स्वरूप आम ओडिया आधुनिक साहित्य रचित केदार गौरी काव्य उषा काव्य चिलिका काव्य आपण मैंने जानते चिलिका काव्य समस्ते प्रवृत्ति धर्मी जो चिलिका काव्य आपण मैंने पढ़ुं आज से चिलिका काव्य केदार गौरी नंदिकेश्वरी उषा चंद्रभागा एवं दरबार एवं श्रेष्ठ काव्य हूँ महायात्रा अन्य काव्य कविता अच्छी मुझे विशेष से विषय आलोचना करूनी ये केतोटी प्रमुख काव्य संपर्क में मुझे आलोकपात कली सूचना क्रमे आपण देली परवर्ती समय यही काव्य संपर्क में आम किसी आलोचना करवा। आसतु आज ये महायात्रार विषय कौन ये कवि ये सब काव्य कविता आधुनिक
दृष्टि दृष्टि नहीं जो चंद्रभागा गौरी उषा इत्यादि लिखिले सब पाश्चात्य साहित्य किसी विषय वस्तु से आनिकी से आनिकी निजे ओडार पानी पवन खाप पाई मिसेकरी जहाँ कही ये चंद्रभागा कहतु उषा आटलांटास रेस बा लेडी ऑफ द लेक चिलिका यही जो सब विषय वस्तु से आनी तार मिश्रण में अति सुंदर भाव में गुड़े आधुनिक काव्य कविता सब प्रणयन कले जहाँफल आम यही सब कविता गुड़िक पाइजे आसतु महायात्रा काव्यर विषय वस्तु कौन एवं महायात्रा काव्यटा को कवि कहीं लिखापी गले ये बड़ महाभारत युद्धर अवसान परी धर्मवीर युधिष्ठिर महाप्रयाण युधिष्ठिर बा पांडव मानकर महाप्रयाण महाप्रस्थान बा स्वर्गारोहण जोटा महाभारत में लिखाई 18 खंड महाभारत शेष हूँ स्वर्गारोहण पर्व से जो विषय वस्तु शीघ्र बासिकी आणिकी महायात्रा काव्यटी फिर अमित्राक्षर छंद देखु महायात्रा काव्य महाकाव्य एवं 7टी स्वर्ग से सीमित रही आउ लिखिपारि ना गोटे असंपूर्ण काव्य महायात्रा महाकाव्य बोली कहुच्छे असंपूर्ण हेले काव्य असंपूर्ण थे महाकाव्य कहुए किंतु राधानाथंकर ये महायात्रा काव्यटी महायात्रा महाकाव्य रूप से सर्वत्र गृहीत एवं विशेषतः राधानाथ ग्रंथावली आपण मैंने जदि पढ़ी ताले मुखबंधटी यही महायात्रा महाकाव्य संपर्क में मधुसूदन राव देते हूँ तो आपने कहीं पढ़ी सी यथार्थ कि प्रतिपादन कर ये हूँ प्रकृत ओडिया जातिर समृद्ध काव्य तेणु ये हूँ महाकाव्य आसतु मु खाली टिके महाकाव्यर लक्षण संपर्क में आपन को बहुत बार मुझे काव्य कहवा महायात्रा ये महाकाव्यर लक्षण कौन महाकाव्यर लक्षण हूँ प्रमुख केतुड़ी उदाहरण स्वरूप देवी ये स्वर्गबंधु महाकाव्य तत्रैक नायक सुर स्वर्गबंधु महाकाव्य तत्रैक नायक सुर चतुर्वर्ग फलोपी तुम धीरुदात्त समन्वित एक वंश भवा भूपा कुड़जा बहवो विपा इत्यादि वर्णना कराई ताले आम मुख्यतः जानिले स्वर्गबंध हो ये 7टी स्वर्ग सीमित रही गुड़े स्वर्ग रणति विस्तीर्णी अति विस्तारित हो गुड़े स्वर्ग नाति दीर्घ व नाति ह्रस्व यही भाव में गुड़े जमी उपेन्द्र भंज प्रभृति वैदेश विलास 52 छांद बा विदोद चिंतामणिकार अभिमन्यु शाह 52 इत्यादि बा यदुमणि प्रभृति लिखिं से भाई एत विस्तारित काव्य आधुनिक काव्य ना एवं विशेषतः अमित्राक्षर छंद ताकू से ग्रहण कर अमित्राक्षर छंदी कौन ना बंगलार जदि कई जानी माइकेल मधुसूदन तांकर गोटे बही लिखी प्रथम सी प्रणयन करते माइकेल मधुसूदन तारी छाया कवि महायात्रा महाकाव्यटी लिखिं एवं अमित्राक्षर छंदे राधानाथ रायकर समय 1848 आज्ञा 1908 आप देखो 1848 रु 1908 या भितर सी सब काव्य लिखिं 1848 बेलू ओडिशा इंग्रेज सरकार 1803 सी अधिकृत करने भितर 3 रु 48 भितर कौन कौन सब विभिन्न जिले ओडिशार कौन केमी करते इत्यादि इत्यादि मुझा प्रदेश गठन केमी है से विषय विशेष कहूनी कि ओडिया साहित्य समृद्ध लाभ कला पाश्चात्य एवं पाश्चात्यर प्राच्य एवं पाश्चात्यर संघर्ष से संघर्ष प्रभात पुरुष राधानाथ राय तांकर यही सब काव्य कविता कोड़ियों प्रणयन कर ओडिया साहित्य सारस्वत भंडार को समृद्ध कर रखी आसतु महायात्रा विषय में केवल ये सूचना देवी महायात्रार विषयटा कौन हो मोटाबाटी भाव में सूचना क्रमे टी मुझेदेवी महाप्रयाण बा पांडव मानकर महाप्रयाण महायात्रा से माने आउ चाहिए अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर किसी दिन कौरव वंश आप जानते दुर्योधन 100 कि भाई सब मरीगले वंश धृतराष्ट्र इत्यादि गांधारी घर छाड़ी पड़ेले एवं धूलिसात होगा कौरव वंश निपात होगा जोटा कि युधिष्ठिर चाहू नुले युद्ध भयावह एत बड़ युद्ध महाभारत युद्ध लगिला केवल दुर्योधनर अहंकार पे एवं अहंकार केमी ध्वंस हो जाए अहंकारी लोक ध्वंस हो जाए एवं वंश केमी विनाश हो जाए तार उदाहरण तो आपण मान महाभारत काव्य जानी से धर्मराज युधिष्ठिर आउ किसी दिन शासन करने आउ इच्छा है कहीं क्या नहीं अरे मुझे नहीं राज्य शासन करने हस्तिना हाँ बसी
କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବସେଇଲେ। କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋର ନାତି ପରୀକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଚକ୍ର ଓଳାଳରେ, ସେଇ ପିଲାଟି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜଗାଦିରେ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଏବଂ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ର, ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଗୁରୁ ଥିଲେ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅସ୍ତ୍ରଗୁରୁ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ରଗୁରୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଦ୍ରୋଣ ଆସିଲେ ନା। ତେଣୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାତିର ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବଂଶର ରକ୍ଷା ହେବ, କୁଳର ମହତ୍ଵ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ତିନା, ସମଗ୍ର ହସ୍ତିନାରେ ଆଉ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ବା ମହାପ୍ରୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି ସ୍ୱଦେହରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଯାଏ କି? ସ୍ୱଦେହରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମର ଆଉ ଆମର କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଇଚ୍ଛା, ମୃତ୍ୟୁକାମୀ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ କେମିତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତୀର୍ଥାଟନ କରିକିରି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ, ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥାଟନ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ସବୁ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କେମିତି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟି ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟର ବସ୍ତୁ 7ଟି ସର୍ଗରେ ସୀମିତ ହେଇଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମହାକାବ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ସେ ବିଷୟରେ ନ କହିକିରି ଆସନ୍ତୁ ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଙ୍କଜବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ପଙ୍କଜବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ସାରଳୀ କି କଲେ କହ କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି। ପଙ୍କଜବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ସାରଳେ କି କଲେ କହ କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଶୁଣିଲେ ଯେକାଳେ ବୀର ବାର୍ତ୍ତାବହ ମୁଖେ, ଶୁଣିଲେ ଯେକାଳେ ବୀର ବାର୍ତ୍ତାବହ ମୁଖେ, ପ୍ରହାସେ ଯାଦବଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କ୍ଷୟକାରୀ। ବାର୍ତ୍ତାବହ ମୁଖରୁ, ଦୂତ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କୁରୁବଂଶର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାସ ଦ୍ୱାରକା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜା ଥିଲେ। ତା କିଛି ବାଟ, କିଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ। ସେଇଠି ଯଦୁବଂଶ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବଂଶ ଯଦୁବଂଶକୁ କ୍ଷୟ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନି। ମହାଭାରତର ବିଷୟ ସେସବୁ। କୁରୁରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତିନାର ରାଜା କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯେକାଳେ ବୀର ବାର୍ତ୍ତାବହ ମୁଖରୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ନା ଯାଦବଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କ୍ଷୟକାରୀ, ଯାଦବଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କ୍ଷୟକାରୀ ମହାଭବ ଧୀରମଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଯାଦବଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଗଲା। କି କଥାକୁ ନା ମହାଭବ ଧୀରମଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆହା କେମନ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସେହି ଦାରୁଣ ବାରିଲା। ଆରେ ଧୀରମଣି ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଚତୁରୋଦାତ୍ତ ନାୟକ। ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର ନାୟକର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ। ଧୀର ଲଳିତ, ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଧୀର ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ଧୀର ଉଦ୍ଧତ। ଧୀର ଲଳିତ, ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଧୀର ଉଦାତ୍ତ, ଧୀର ଉଦ୍ଧତ ବା ଧୀର ଉଦ୍ଧତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ନାୟକ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ବିଷୟ କହୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀର ଲଳିତ ବା ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯେଉଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଧର୍ମ, ଏକଥା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ହେଇଗଲେ ଯେ କେମିତି ଏ କଥା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ହେଇଯାଇନି, ଅଥଚ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଶୁଣିକିରି ଆହା କେମନ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସେହି ଦାରୁଣ ବାର୍ତ୍ତା, କେମନ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସେହି ଦାରୁଣ ବାର୍ତ୍ତା, କି କଲେ ଶୁଣିଣ ଚିର ବିପଦ ବାନ୍ଧ ଆଜା। ଏବଂ ତାପରେ ଖାଲି ତ ଯାଦବ କୂଳ ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ବା ପରସ୍ପର ଜ୍ଞାତି ମାନେ ଲାଗିକିରି ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯଦୁବଂଶ ଅବତଂଶ ଯାଦବପତି,
ଯାଦବପତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶର ଅବତଂଶ ଯେ ମୁକୁଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଯଦୁବଂଶ ଅବତଂଶ ଯାଦବପତିର ତ୍ରିଦିବ ପ୍ରୟାଣ ତ୍ରିଦିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାତି ମଲେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅବତଂଶ ଯାଦବପତିର ତ୍ରିଦିବ ପ୍ରୟାଣ ବାର୍ତ୍ତା କହ କୃପା ବହି ସାରଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟା ଶିଳ୍ପା କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟା ଶିଳ୍ପା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ କବି ପ୍ରଥମେ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ସାରଳା ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ପଦ୍ମାସୀନା ଏବଂ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ସାରଳାଙ୍କୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରି କବି ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମା ସାରଳେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦିଅ ଯେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା କେମିତି ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଶୁଣି କୁରୁକୁଳମଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିରୀଟିଙ୍କି କହିଲେ ଶମ୍ଭୁ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଶୁଣି କୁରୁକୁଳମଣି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା କୁରୁକୁଳମଣି ଯେ ଧର୍ମରାଜ କୁରୁବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି ହେ ବୀର ଦୁଷ୍କର କୁରୁ ସମର ସାଗରୀ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ କହିଲେ ହେ ବୀର ଦୁଷ୍ଟର କୁରୁ ସମର ସାଗରୀ ତିମିଙ୍ଗଳ ରୂପେ ଭ୍ରମିଲେ ଭୈରବେ ତିମିଙ୍ଗଳ ତିମି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛ ତିମିଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତାକୁ ଘେରିଦେଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମୁଦ୍ର ଆରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମାନେ ବିରାଟ କାୟ ମତ୍ସ୍ୟ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ମହାଭାରତର ମହାସମରରେ ତିମି ଏବଂ ତିମିଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ ଜୟଦ୍ରଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କେତେ ବୀର ଥିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ତିମିଙ୍ଗଳ ରୂପେ ଭ୍ରମିଲେ ଭୈରବେ ଜହିଁ ମହାରଥିପତି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ସେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜ କୃପା ତରଣୀରେ ପାରି କରି ପାଣ୍ଡବକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଏମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୃପା ଯିଏ ନିଜ ତରଣୀ ବା ନୌକାରେ ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଯଦି ତାର ଦୁଇଟା କୂଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନଦୀର ସେଥିରେ ଜୟଦ୍ରଥ ହେଉଛି ବୀର ଜୟଦ୍ରଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ତେବେ ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ଯେ ଶକୁନି ଗାନ୍ଧାର କହିଲେ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଶକୁନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରାହବତୀ ଶଲ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜା ଯିଏ ଶଲ୍ୟ ଥିଲେ ମହାବରିଷ୍ଠ ସିଏ ଗ୍ରାହ ବୋଇଲେ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାହବତୀ କର୍ଣ୍ଣେନ ବେଳାକୁଳା ଉଦ୍ବେଳନ ସେ ଜଳକୁ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ କର୍ଣ୍ଣର ବଳ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏହିସବୁ ସୋତୀର୍ଣ୍ଣା ଖଳୁ ପାଣ୍ଡବୀ ଏଇଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣ ନଦୀରୁ ଏକମାତ୍ର ନୌକା ରୂପରେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁତୀର୍ଣ୍ଣା ଖଳୁ ପାଣ୍ଡବୀ ରଣ ନଦୀ କୈବର୍ତ୍ତକ କେଶବ ଏଇ ଯେଉଁ କେଶବ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ସେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜ କୃପା ତରଣୀରେ ପାରି କରି ପାଣ୍ଡବକୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପେ ଚଳୁଥିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀକରେ ଯାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବଳ ରୂପେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ନ୍ୟାୟ ବଳ ବୋଲେ ପୋଷା ପାଟି ଯିଏ ଭଗବାନ ଆରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ପୋଷା ପକେଇକିରି ଯେମିତି ସମସ୍ତ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଗଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ନିଜ ଧାମେ ନିଜ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମ ତଦା ତ୍ୱାନ ସୁଜାମ୍ୟ ମୁଁ ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇକରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମୋର ବାହୁଡ଼ିଯାଏ ପରମାତ୍ମା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅଂଶାବତାରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ସରିଗଲେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ନିଜ ଧାମେ ସେଇ କେଶବ କି ସୁଖେ ଆଉ ରହିବା ସଂସାରେ ସେଇ ଯେଉଁ କେଶବ ପଳେଇଲେ ଆରେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିବା କ'ଣ ଯିଏ ପୋଷା କାଠି ପକେଇଦେଲେ ନ୍ୟାୟ ବଳ ବୋଇଲେ ପୋଷା କାଠି ବା ଆମେ କହୁନେ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିକିରି ସଂସାରକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ପାଳନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର କରନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଚାଲିଗଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବା ଆଉ ଏ ଅସନାରେ ଏ ରାଜଭୋଗ ଆମର କ'ଣ ହବ ଆଉ ସଂସାର ବିଷୟ ଜର ହୋଇ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଶୋରିଣ ସାରିଲୁ ଆୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ବିଷୟ ଜର ହୋଇ ସଂସାର ବିଷୟ ବାସନା ଏଇଟା ହେଉଛି
आम समस्त मारिदेले ना भाई बंधु कुटुंब आत्मीय स्वजन पुओ नाती समस्ते तांकर पिलाने मरी दुर्योधन पिलाने मरी आज्ञा किए न मरी महाभारत युद्ध तेणु संसार विषय विषय ये संसार विषय हूँ विष सदृश ये विष को गरल को पान करी हिताहित ज्ञान भूलिकी असार को सार रूप ग्रहण करी असार बोले कौन जानते बंधु परिजन जोटा जो अर्जुन विषाद योग आप जानते भगवत गीतार पचारि अरे समस्त को जिते देखीदे से नयोर मध्य मोर रथ को स्थापय मे अच्युत हे अच्युत ये दुई सेना भितर किए से मया सह युद्धव्यम कैर्मया सह युद्धव्यम किए मो सांगे युद्ध कर मुझे देखीदेवी यही कथा जो कही से अर्जुन को युधिष्ठिर संबोधन कहते बोलती जगते जहाँ को जड़ित से सदा महादुखिया अरे जगत जहाँ को आलोक जहाँ को सुख कहते से महादुख बोली जाने आ ये महादुख परिपूर्ण जंजालग्रस्त आ विषय संसार विषय गरल को पान कर रही मोर इच्छा ना आम मु चाहूँगी ये कथाटा धर्मराज युधिष्ठिर कहते यापर कवि राधानाथ राय मुझे कही अमित्राक्षर छंदे आज्ञा आधुनिक साहित्य ये काव्य छंद ना छांद साहित्य नुह कि ये काव्य जमी सब लिखाई हाँ से भाई तो ये नुहे ना ये हूँ अमित्राक्षर छंद ताकू ही मुझे प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षार संघर्षरू ये आधुनिकतार सृष्टि होता जहाँ को राधानाथ राय आपणे नहीं एवं एते सुंदर श्रेष्ठ काव्य महायात्रा महाकाव्य रचना करते सी तापर कवि से महायात्रा काव्य युधिष्ठिर मुखरे आउ कौन कहते देखो बोलती जगते जहाँ को जड़ित से सदा महादुखे आलोक से जड़ित तम से अरे जहाँ को आम आलोक बोली कहूँ से तम से अर्थात अंधकार भितर रही आम जहाँ को सुख बोली कहूँ से हूँ दुख घोर दुख से प्रकृत बोली आम जहाँ को प्रकृत सुख को आम बोलिकी जोड़ा दुख ताकू ही गोटे चली एणु हत हेले सुयोधन कुरुक्षेत्र रणे कहते मन पड़ जाऊँ ना हाँ कुरुक्षेत्र महासमर सुयोधन बा दुर्योधन मला एवं जयी हुई आमे तो ही हुईलु जीवन मूर्त अरे आमे जयी हेलु सत दुर्योधन हाँ कुरु वंशर श्रेष्ठ राजा थिला एवं से राजगादी थिला शासन करुला निज अहंकार से मला अथच आमे जयी हेलु सत आमे जयी हेले आमे जीवन मूर्त जी थी मला जीवन मूर्त जी थी मला भाया आम रही मनरे हर्ष ना आनंद ना केवल हस्तिनार गादी बा राजगादी राजसिंहासन बसी कौन आम सुख अच्छी एणु कहीं ना एक दुर्योधन तो मला पुत्र मित्र रक्तस्रोत संतरी संतापी पुत्र मित्र रक्तस्रोत संतरण कर पुत्र मित्र ज्ञाति बंधु कुटुंब मामू इत्यादि मातड़ इत्यादि इत्यादि समस्ते तो मरीगले शोक प्रवाह आम संतरण करुचे एवं संतापर सिंहासन है सीना लाभ केवल दुखर सिंहासनटा ये सुखर सिंहासन नुहे ये जो हस्तिनार राज सिंहासन ये हूँ संतापर सिंहासन केवल आम पाइले तेणु ये मोर आ शासन करने इच्छा होने आओ भंगुर भवर भाई सुख यहीपरी धन्य से ही अतीन्द्रित ऋषि ये भव संसार नश्वरता बा क्षणभंगुरता को कवि वर्णना कर अति चमत्कार भाव में दुर्योधन मुखरे अर्जुन आगे तेणु यही संसार अरे मत आओ भाई सिंहासन मत भल लगुनि ये राजसिंहा पुत्र मंत्री ज्ञाति कुटुंब नाती आओ एते बड़ पितामह ये समस्ते मरीजा पर कौन मोर ये शासन आमर मोर क्षण मात्र मोर इच्छा होने तेणु ये संसार को परित्याग करी ये हस्तिनार राज सिंहासन को परित्याग करी आम केमिति स्वर्गारोहण करवा से मो मनरे वासना जाग्रत होती कथाटी अर्जुन को युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर कहते परवर्ती पर्यायर कवि महायात्रा काव्य आउ कौन युधिष्ठिर मुखरे वर्णना कर समय कहि नमस्कार।